वेलकम टू आदित्य एकेडमी। एक इम्पोर्टाट टॉपिक ऊपर तुम सहित डिस्कशन करी कहीं रिसेंटली ओसीएस 2024-25 प्रिलिम रिजल्ट आसी रिजल्ट जो आसी बहुत सारा पिला माइंड रे क्वेश्चन आसुचे जे सर बर्तन कट ऑफ केते जाइए जे किछि पिला कहबा कथा आमे 100+ स्कोर करिछु किंतु आमे सिलेक्ट हेनु किछि पिला कहबा कथा आमे 95+ स्कोर करिछु फिर भी आमे सिलेक्शन हेचे एक्चुअली ए समस्त पॉइंट ऊपर मु डिस्कशन करिवि एक्चुअली कोन हेछि एवरीथिंग मु तुम सहित डिस्कशन करिवि वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिवो जे ए वीडियो रे मु से पॉइंट ऊपर डिस्कशन करिवि एक्चुअली कहीं पिलांकर स्कोर हवा सत्ते मार्क पाई नांती ईच एंड एवरी पॉइंट रे मु तुम सहित डिस्कशन करिवि। तो टोटल पोस्ट थिला केते ना 200 पोस्ट थिला 200 प्लस रे पोस्ट रे 100 पाखापाखि पोस्ट तुम मानकर रिजर्वेशन पाखापाखि थिला कहया गले तो बहुत कम थी पोस्ट थिला यूआर कैटेगरी आउ एससीबीसी मानकर पूरा कह एससीबीसी तो कह गले पूरा कम ही थिला तो यूआर आउ एससीबीसी रो अप्रोक्सीमेटली 100 तळकु पोस्ट थिला। तो जदि पूर्व वर्ष तुलना में देखिबा बहुत कम पोस्ट कंपटीशन अधिक थिला एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जायथिला तो सेति तो पिला माइंड रे क्वेश्चन थिला कट ऑफ केते जाइछ देखो एठी मु तुमको गोटे क्वेश्चन कहूँ तो वर्तमान एक्चुअल प्रॉब्लम कोड थिला जीएस 1 जीएस 2 जीएस 2 रे ही गेम चेंज हिच जीएस 2 रे एक्चुअली मु गोटे वीडियो बनैथिली आज को 3 to 4 मंथ तले से वीडियो टाइटल थिला जीएस 2 बा सीसाट पेपर गेम चेंजर हबो बहुत सारा पिलांकर नेगेटिव कमेंट थिला अमक नहीं समक एमती एक्स वाई जेड भितर थिला बस गोटे जिनस कहना चाहूँगी एक्चुअली से जिनस ही बहुत सारा पिला जो मैंने कहूछ जे आमर बहुत भल स्कोर होइछे 100+ रही 90+ रही फिलहाल आम क्लीयर करने तुम एक्चुअली भूल कर जीएस 2 रे कहीं ना जीएस 2 टा जेहेतु क्वालिफाइंग थाए गोटे पिला बेसी किसी करे ना टार्गेट से 80 ରୁ 90 मार्क भाया से स्कोर करे किंतु प्रोब्लेम रही से तो बहुत सारा पिलांकर जो स्कोर 100+ होकर कहते आमर हेनी ताले इठी प्रोब्लेम कोठी है जीएस 2 रे फास्ट यूज विभिन्न कारण सब कहूँ ये नंबर 1 कारण नंबर 2 कारण कौन निजे आमर जो बैच चलता रैपिड फायर बैच तापर पर मु पिलांकर क्लास नेमा भितर डिस्कशन कला भितर आम बैच रो बहुत सारा पिलांकर क्लियर हेछि प्रिलिम जो मैंने एससीबीसी थिले बहुत सारा पिला अछंती 82 85 90 ए सब स्कोर रखिक से क्लियर कर इवेन जनरल कैंडिडेट बॉयज माने 94+ रखिक क्लियर कर आमरी बैच एटा प्रूफ सहित मुझे कहूँ कहीं ना आर गोटे वीडियो मु पूर्व वीडियो छाड़ी जोटा कि लाइव क्लास मु स्टूडेंट मान सहित डिस्कशन करूँ से क्लास रे आमरी बैच गोटे पिला जे कि 100+ स्कोर करथिला किंतु तार सिलेक्शन हेनी 109 पाखापाखि सीसाट पेपर रोला 100+ रोला जीएस 1 ଯେତେବେଳେ ମୁଁ पर्सनल सहित କଥା हेली माने एक्चुअली जानिବାକୁ चाहिए रियलिटीटा कौन जड़े एत कॉन्फिडेंस कहते रियलिटी कौन प्रोब्लेम था ये से जानुंट 100 मार्क अच्छे किंतु से भूल कैलकुलेशन कर भूल कैलकुलेशन कर परफेक्ट रंग और राइट को मुझे डिस्कशन कली सहित आ देखिली स्कोर एक्चुअली 64 हो किंतु से भूल कैलकुलेशन बसत से भाभी देइछंती जे मोर 100+ रोचे मे बी बहुत सारा पिलांक कथरे एबे भी कंफ्यूजन अच्छी जे एक्चुअली कैलकुलेशन केमती हुए तो से कैलकुलेशन को बेस करी से माने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दिछन जे से भाभी छन मोर हेच छोट गोटे जिंस स्प्रेड हो जाए छोट गोटे जिंस बहुत शीघ्र स्प्रेड हो जाए एक्चुअली से ही हेच जो मैंने कहूछ जो माने माने चली सोसाइटी जे बहुत मार्क रखे आमे करि पानु और रियल कारण कैलकुलेशन किसी प्रोब्लेम होइछ किंबा तुमरो जीएस 2 रे तुम कटिच आ मन रख पिले नो डाउट ठीक अच्छे ए सब आर्गुमेंट भितर बहुत किसी कन्फ्यूजन आसो जे किंतु मु गोटे जिंस कहबी इठी पिला मानक कैरियर सहित किंतु खेल खेला चालुछि कहीं ना जदि वर्तमान ओपीएससी प्रिलिम रो रिजल्ट डिक्लेयर सहित इंडिविजुअल मार्क डिक्लेयर करंता ताहले गोटे पिला सियोर हो जाता एक्चुअली से कटिज कोठी जेतेबेले गोटे वर्ष पर डिक्लेयर करुच्छे अर्थ इटे कौन होच्छे ना पिलार साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ुछे बहुत सारा पिला डिमोटिवेट हो जाउछन्ती बस मु एतिके श्योर करिवि जे कट ऑफ 100+ जाइनी एटा मोर एक्सपीरियंस कहूछि मो एतिके भी फील करूछि कट ऑफ 100+ जाइनी जो पिला कहूछ जे मोर 100+ अछि
ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋ ନମ୍ବର ହଉଛି 9937953590 କାଇଣ୍ଡଲି ମୋ ସହିତ ଥରେ କଥା ହଉ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଘଟ କର ନାହିଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ କହୁଥିଲା, ମୋ ଭଉଣୀର ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗର ସାଙ୍ଗ କହୁଥିଲା, ଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବନି। ଯଦି ତୁମେ ନିଜେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛ କିମ୍ବା ତୁମ ସାଙ୍ଗର ତୁମେ ବିଶେଷ ଜାଣିଛ ତା ସହିତ ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା କର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରିବା। ଯେହେତୁ ଓପିଏସସି ସିନସିୟର ହବା ଦରକାର ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ପ୍ରି ପରେ ପରେ ଆମକୁ କଟଅଫ ଦରକାର, ତାପରେ ତୁମେ ମେନ୍କୁ ଯିବ। ତ ଆ ପାଇଁ ପ୍ରପର ୱେରେ ଆମକୁ ଦରକାର ହଉଛି ପ୍ରୁଫ୍। କିଏ କ'ଣ କହିଛି ତାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଓପିଏସସି ଅଫିସକୁ ଯାଉଛି ଏ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ସାର୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିଲିମ୍ ପରେ ପରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଉ କାହାର କେତେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମାର୍କ ହଉଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ପିଲା ପଜିଟିଭ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସହିତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି 100+ କେବେ ବି ସ୍କୋର ଯାଇନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି କହୁଛ ମୋର ରହିଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ନମ୍ବର ଦଉଛି, ଥରେ ମୋ ସହିତ କଥା ହବ। ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରୁଫଟାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମର ଦେଖ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ତୁମର ଗୋଟେ କାର୍ବନ କପି ତମକୁ ଦିଆଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ସାରିବ, ଗୋଟେ କାର୍ବନ ଟାଇପର କପି ଥାଏ। ସେ କପିର ଫଟୋ ମୋ ଦରକାର, ଯୋଉମାନେ କହୁଛ 100+ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କର ଇଭାଲୁଏସନ ଯୋଉ କରିଛ ତୁମକୁ ସେଟା ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କେତେ ସ୍କୋର ହଉଛି। ଆକୁ ନଥାଇକିରି କଣ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ। ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଠିକ ମାରି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ତୁମେ ନିଜେ ବି ତମ ସହିତ ହେଇଥିବ, ତୁମେ ଏ ରେ ଠିକ ମାରିଥିବ କିନ୍ତୁ କରିକି ଆସିଥିବ ବି। ବହୁତ କେସ୍ରେ ଏମିତି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମତେ କେବଳ ପ୍ରୁଫ୍ ଦରକାର ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବି। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଉପରେ ଏଇଟା ଇଫେକ୍ଟ ପକଉଛି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦରକାର। ମୁଁ କାର୍ବନ କପି ଦରକାର ଯୋଉଥିରେ ତୁମେ କାଲକୁଲେସନ କରିଥିବ ଯେ ତୁମର କେତେ ସ୍କୋର ହଉଛି, ଦେନ୍ ଆମେ ଆ ଉପରେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ମେସେଜ ଦଉଛି। ତ ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କଲେ ବା ତାକୁ ନେଇ ଭାବିଲେ କିଛି ବି କରିହେବନି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ତମେ ସିଓର ହୋ 100+ କଟଅଫ୍ ଯାଇ ନାହିଁ। ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ଯେମିତି କଟଅଫ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି କ୍ଲିୟର କଥା। ମୋର ନିଜ ଭିଡ଼ିଓର ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଭିଡ଼ିଓ ଯାଅ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରେଜଲ୍ଟ ମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା, କଟଅଫ ତ ଆସିଥାଏ ନା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, କହିଥିଲି ଯେ କମ୍ କଟଅଫ ଯିବ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟକୁ ପଢିବ, ବହୁତ ସାରା ପିଲା କହିଛନ୍ତି ସାର୍ ମୋର 100+ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ମାର୍କ ମୋର କ୍ଲିୟର ହେଇନି। ମୋ ସାଙ୍ଗର 110 ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର କ୍ଲିୟର ହେଇନି। ଏଇ ଟାଇପର ତୁମେ ମେସେଜ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ କଟଅଫ ଗଲା କେତେ? କଟଅଫ ଗଲା କେତେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କଟଅଫ ତୁମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିଛ କେତେ କଟଅଫ ଗଲା। 100 କ୍ରସ୍ କରୁନଥିଲା, 80 ସମଥିଙ୍ଗ ଗଲା କଟଅଫ। ତାର ତ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ତ କଣ ଏଟା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଘଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପୁରା କ୍ଲିୟର କଟ୍ କଥା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କିଛି ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, 2026 ଇଜ ଏ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜୋନ୍। 2026 ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ ଆସୁଛି। କମ୍ପିଟିସନ ହାଇ, ପୁରା ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଲେଭେଲର। ତା ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଟେମ୍ପ ବି ମିଳିବ। ତା ସହିତ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଅଧିକ ଆସୁନି ଯୋଉଟା କି ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲା। नो डाउट 400 ପାଖାପାଖି ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ, ଏଟା ସିଓର ସର୍। ଗ୍ରୁପ ଏ ର କିଛି ପୋଷ୍ଟ କମିବ, ବଟ୍ ଅଦର ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆସିବ। ତ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ। ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମର ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ସାର୍ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବୁ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହୁଛି ମୋ ସହିତ କଥା ହବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଲେଖିକି ଦେବି। ତୁମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରେ ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ପ୍ରପର ଜିନିଷରେ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଠିକ ଜିନିଷ ତମେ ଲେଖିବ ଯଦି ଡେଫିନେଟଲି ପାଇବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆ ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରେ ଗୋଟେ ପିଲା କେମିତି ଏକ୍ଜାମ କ୍ଲିୟର କରିବ, ବା ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରେ ଗୋଟେ ପିଲା କୋଉ ଟାଇପର ଲେଖିଲେ ସେ ଏକ୍ଜାମକୁ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବି। ତ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି 26 ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ। ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ସମୟ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ପୁରା ଫୁଲ ଜୋସରେ ଛୋଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ ଲାଇଫ। ଆଜି ବି କହୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ଦେଖେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଗାଇଡ ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ସିଓର ହୁଏ କିଛି ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ସେମାନେ ଖାଲି ଗାଇଡ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ସରକାର ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖି ଦେଇ ଟେକିକିରି ବା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇକିରି ଭ୍ୟୁ ନଉଛି, କିଏ ବହି ବିକିରି ନଉଛି। କିନ୍ତୁ ରିଅଲିଟି ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ ମାଇ ଓନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଗତ ବର୍ଷ 6 ଜଣ ପିଲା ମୋ ବ୍ୟାଚରେ ପାଇଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଛି ପ୍ରି ମେନ୍। ତ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ କହୁଛି ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଚେଞ୍ଜ। ଯାହା ଭାବୁଛ ସେୟା ନୁହେଁ, ତୁମକୁ ରିଅଲିଟି ହବାକୁ ପଡିବ। ନିଜର ମେହନତକୁ ମାନେ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡିବ। କିଏ କ'ଣ କହିଲା କ'ଣ କରିଦେଲା ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ପ୍ଲାନିଂ ସେମିତି ହୁଏ ନା। ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ପାଇଁ ପଡିବ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମତେ ଗୋଟେ ପିଲା ସେୟାର କଲା, ସେଥିରେ ଭଲ ସେ ନୋ ଡାଉଟ ସେ କୌଣସି ଭଲ ସେକ୍ଟରରେ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଇଡ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଗାଇଡାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ପଢ, ତାପରେ ମେନ୍ ପାଇଁ ପଢିବ।
मुझे गोटे क्वेश्चन तुमको पचार पिले इट इज पॉसिबल वर्तमान प्रिलिम पढ़ो तापर मेन पढ़ो एग्जाम टाइम आसिले प्रिलिम पढ़ो एटा को टाइप रो गाइडेंस मन रख पिले एथर प्रिलिम रो और मेन रो साइक्लिंग की चेंज हो एथर ओपीएससी तार पैटर्न को परिवर्तन करुछ टॉप लेवल एबे यूपीएससी रो लेवल होली ओपीएससी रो लेवल रो प्रिलिम एग्जाम हो तो सेति पई तुमे एबेठुरु डिसेंबर मास लास्ट बा जनवरी 15 पर्यंत मेन प्लस ऑप्शनल को सारिया को पड़े ताहले तुमे रेस रे आगे अछ मिनिमम 6 मास देबाक पड़ियो प्रिलिम को जनवरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मे जून 6 मास देबाक पड़ियो ताहले किछि गोटे हबार चांस अछि 6 मास पर जल प्रिलिम सरीबो तुमे तो ऑलरेडी मेन रो नोट हेथियो सेतरो जस्ट रिवाइज रिकॉल ए गोटे प्रोसेस तुमे निश्चित सक्सेस पाइबो और जो ओडिया मीडियम नै छ डेफिनेटली तुमे विनर हो कहीं कि ना ओडिया मीडियम रे सेतिके मु मेहनत करछि पिला मान पई जो बैच हमर स्टार्ट हेछि 2009 रे बोथ ओडिया और इंग्लिश मीडियम से नोट दियाउछि ग्यारंटी सहित मु कहबि जदि गोटे पिला एई भली ओडिया नोट को लिखिबो ओडिया रे प्रिपेयर करिवो से गत वर्ष भली ए वर्ष मध्य पिलांग भली से सक्सेस पाइबो प्ले स्टोर को जीवो डाउनलोड करिवो आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन जो मन आईफोन होछि डाउनलोड करिवो क्लास प्लस CLAS प्लस CLSS क्लास प्लस डाउन करिवो गोटे ORG कोड मागिवो IFOSR कि मत डायरेक्ट कॉल करि परिवो 9937953590 मन को पिले सक्सेस पाइबाटा बहुत सहज और सक्सेस पाइबाटा टू मच डिफिकल्ट रास्ता ठीक अच्छे डेफिनेटली पाइब रास्ता रंग अच्छे बुली 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 दिन बीती जीव कि पाइबनी ठीक समय ठीक डिसीजन नियो डेफिनेटली तुम मान सहित मु अच्छी देख कहीं मो निज ऊपर कॉन्फिडेंस आने जे तुमको से हिसाब से तुम मान से हार रे मेहनत करुच्ची से हार तुम सहित अच्छी मेंटाली तुमको कौ भाई पढ़ार अच्छी कौ भाई माइंडसेट करार अच्छी कौ भाई प्रिपेरेसन करार अच्छी गोटे पिला को जहाँ दरकार इच एंड एव्री मोमेंट रे मु तुम सहित अच्छे कहीं ना डायरेक्ट मो सहित कॉल कर बैच जॉइन कर बा न कर मु तुमको गाइड देखेबी जे केमती पढ़ार अच्छी मार्केटिंग ठारू ए मार्केट जो लक्ष लक्ष हजार हजार बही आसूची ताठो टिके डिफरेंट करार अच्छी तुमको डेफिनेटली सक्सेस पाइबा पहले किछ यूनिक रोल को आनिया पड़िबो ताहाल तुम सक्सेस पाइबो कहीं ना यूनिक टा ही इंपोर्टेंट आ यूनिक पाई माइंडसेट इज इंपोर्टेंट गोटे माइंडसेट पाई गोटे माइंडसेट को स्ट्रांग करबा पे हेले तुमको टीचर सहित कनेक्ट होबा पड़िबो ताहाल तुम सक्सेस पाइबो तुम कॉल करबो टेलीकॉल रे उठेबे कि लाभ अच्छे मो सहित कॉल करो मु तुम सहित कथा हेबी से रूट रे पहुंची से जगह रे पहुंची जो जगह तुमको पहुंचवा दरकार तुम लक्ष्य जहाँ अच्छी तुम गोल जहाँ अच्छी तो थैंक यू स्टूडेंट प्ले स्टोर जो डाउनलोड करिवो आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन चैनल रे थिलो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिवो और कमेंट बॉक्स से डेफिनेटली कमेंट दबो तो थैंक यू स्टूडेंट